Unsa? Asa ko nimo patulogon? Dili lang ni. Ako man ning kwarto, aha mo ko mag-sleep. Dito ka sa kwarto ni Mami. Dili ko. Sa kwarto na lang ni Nongnong. Dili ko. Nga aman ko. Kung mag-sleep ka dira, aha mo ko nimo ibutang. Ayaw nakit kita. Dili ay. Unsay dire magbuot pa jud ka ako abi ning kwarto. Nganong diri makamatulog, ha? Si mama. Ingon si Mama, nagbutbuot na pud ka. Lagi. Gina. Di ko. Uli na dito sa inyong balay. Dili ko mauli. Uli na! Dili ko mauli. Bahala ka dira. Sa gawas ka mag-sleep kay ako aning kwarto. Kung mo pa tanaw na no? Unsa man na? Kuan. Unsa? Laptop. Laptop. Tanaw ko ba? Bahala ka dira ako am ni. Tanaw ko ano? Gila. Dili ko. Labas na kay mag-sleep na ko. Labas na. Labas na si Paon di ka? Bi si Paon di ka bi? Ganun ka magkuan. Mag-ano? Magpagpatanawan na. Ako man na. Ganun ko nang patanaw. Bahala ka dira. Ganina po. Ganina. Tugni diya kami piyo. Kaganina diri sa kwarto nako. Nganong nagbut-buot makagtulog imuha ning balay? Dili ko uli na dito. Di ko muli. Magbuot ra ba ka? Uli na. Di ko muli. Uli. Di ko muli. Dito na ka sa kwarto ni Nongnong. No. No. Dili ko. Kay Mami na lang. No. Dito na lang ka sa sala. Ako man yung kwarto. Gina. Bahala ka dira. Dili ko. Uli na ba? Uli. Kumauli.